السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاتي 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Make 5 sentences with their answers on this pattern. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. Do you have a pen? Yes, I have a pen. 5 sentences. مثلا أنا أقول عندك صفر رقم. هذه صفر رقم. التمرين الثالث. عندك بدل قلم أقول كتاب. عندك كتاب. ثم سؤال أو نكمل أسئلة ثم بعده أجوبة. عندك قلم؟ عندك مفتاح؟ عندك مفتاح؟ عندك مرسم؟ عندك مرسم؟ عندك دراجة؟ عندك دراجة؟ عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ Do you have a kitab? Do you have a book? Do you have a key? Do you have some pencil? Do you have a daraja bicycle? Do you have a car? الآن نجيب بنعم. نعم عندي كتاب. نعم عندي مفتاح. عندي I have. عندك. نعم عندي كتاب. نعم عندي كتاب. Yes, I have a book. عندك مفتاح؟ نعم عندي مفتاح. نعم عندي مفتاح. عندك مرسم؟ نعم عندي مرسم. عندك دراجة؟ نعم عندي دراجة. عندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. الآن هذه الأسئلة أجوبتها بنعم. نقول نعم عندي. Yes, I have. الآن نكون التمرين الرابع. هذه 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. هكذا. الآن نكون هذه أسئلة وأجوبة. هل عندك؟ هل أو عندك؟ فلوس؟ جواب. الآن جواب يكون بالنفي. نقول لا ما عندي فلوس. Do you have money? فلوس
flus money, rupees. आइंदा do you have a money or money? No, I don't have. I don't have flus money. I don't have money. هكذا أنت تكون 5 أسئلة. 1 2 3 4 5. 5 أنت تستخدم بدل فلوس. هناك طلاسة بدله كراسة. وهناك كراسة ممحات إريزر ممحات. ثم تستعمل ممحات كراسة ممحات. عندك بيت اترك بيت بل نستعمل أشياء أخرى. هل عندك مفتاح؟ مفتاح. 5 أنت تستخدم هذه الكلمات. هل عندك عين؟ عين چشمة. أنا ماذا نقول بالإنجليزية؟ glasses. طلاسة. هذه طلاسة كراسة كوبي. ممحات محايا إريزر. مفتاح كي. عين چشمة أو ماذا نقول على glasses الذي نلبس على عينية. طلاسة डस्टर को कहते हैं. कुरासा कॉपी. मिमहात जो होता है वो रबड़ होता है. मिफ्ताह चाबी होती है. आईनोन क्या होता है? चश्मा जो हम पहनते हैं. तो इसमें वो पूरे आपने 5 सवाल और उसके जवाब बनाने हैं जैसे ये मिसाल में दिया है. आइंदा का फलूसन आपने उसमें नहीं में जवाब देना. नहीं मेरे पास पैसे नहीं है. क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं. तो इस तरह आपने 5 सवाल बनाने हैं. 5 सवाल और उनके जवाब. सवाल ऐसे बनेंगे. फलूस की जगह ये चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है. हर जुमले में अलग एक का आपने बना देना है. इसी तरह पहले वाले जो जुमले थे एक्सरसाइज नंबर 3 उसमें भी सेम यही तरीका, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ था. ला की जगह नाम इंदी. ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो था इंदी फलूस. आइंदा का फलूसन नाम इंदी फलूसन. ठीक है. अगर नहीं में जवाब देंगे कि मेरे पास नहीं है फिर आपने कहना ला मा इंदी फलूस. हालत में राबे कद अनहाइना.